मेकअप किट। हाँ आप क्या करोगे मेकअप किट का? मेकअप किट से क्या करते हैं? कैसे करते हैं? कैसे करते हैं? ओके। क्या होता है उससे? कुछ होता है? लगाना पड़ता है। लगाना पड़ता है। क्या? ये बनाने का नाम क्या? इसका नाम दिमाग है। बीमार है। बीमार है ये तो। इधर से हम जिससे का लेते हैं। So come a little closer, but don't hold your breath. Silence in your back, violence in your eyes now. क्या लिया आपने? Remember that time you gave गुरु आपने क्या लिया? and remember that ये क्या है? life was like a dream. खुश हो यार? कौन करेगा मेकअप? कैसे करेगी? लिपी कैसे लगाएगी? बोल बिजी लग रहा है। जोर से बोलो थैंक यू। यही चाहिए था आपको।